Itu. 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 Welcome to another vlog. तो सांगवान समझता हूँ आज नवा वीडियो में स्वागत करूँ मिलन। तो आज तो कौन सेकेंड रज हाँ आज रज संक्रांति समस्त भलरे पालतु टे भल मद फद पिंतु पुआ मैंने मेरे को जानता नहीं है। आज झील मैंने भल दोली खेल नर गड़गड़ा पड़े। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? मैंने बाहर केउझर लाइन जी नजर मैंने आमर कालिया हाथ एपटे मो बापा बाहर एपट एरिया देखी जो पहाड़ काटी काटी बनई रोड रा एरिया देखी मैडम गाड़ीटा छक भी अच्छे आम कंकड़ाहाड़ बस स्टाण यहाँ कंकड़ाहाड़ बस स्टाण अच्छे मुझे जाऊँगी बाटर देखी हेटी गले देखा घुसुरी घुसुरी बुलती ना देखा बिल मध्य खाली घर होगा मुंडा अच्छी ना गलानी ना बहे पानी था गेट तो ये चलो केउझर गोटे पूरा जंगल टावर फावर किसी नहीं जंगल मझे कि घर मामू जा जो आई बाहर होगा न यहाँ देख सब पत्थर एकर पत्थर हेरा हेरा अधिक मामू जा जो बाहर पत्थर हेरा सब मनुष्य जो पत्थर होते से जुगर पहाड़ कटा रोड गड़ाणिया भी कपिलास पहाड़ जमी बर्तमान नानी घर जो नानी अपार गोटे सी आसी हारी पहुँचली सब आम आड़े भी लाइन ना मुझे एक लाइन थी देखा एकर भी लाइन ना खुंटी सब आड़े भांगी ना पवन होता आकर सब एरिया माने कौन कहल घरे घरे घुसुरी अच्छा हेरा किसी कामुड़ानी क्या घुसुरी गुरा कामुड़ती तार पोषा धरते भी खाती एपटे सब लगे मो नानी सब भेंडी बैगण सब लगे आम झीटा तो शोई पड़े एपटे नानी झीटा तो देखिए आड़े गंजा फंजा अच्छी दुईटा बतक अच्छी नानी रखी शुआटा कथा कह
ମିଟୁ ମିଟୁ ଏ କହୁନୁ କହୁନୁ ମିଟୁ ମିଟୁ ଅନେକ ଦେଖ ମିଟୁ କହୁନୁ କିଛି ଗରମ ହଉଛି ଅଧା ଗରମ ହଉନି କିରେ ମିଟୁ ମିଟୁ ଭଲ ଶୁଆଟା ବଢ଼ିଆ ହେଇନି ଶୁଆଟା ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ଡାଳ ଛାମୁଣ୍ଡିଆ ଦେଖିଛ ତମ ଡାଳ ଛାମୁଣ୍ଡିଆ ବଢ଼ିଆ ହବ ଖରା ହେଲେ ଗରମ ବେଶୀ ହବନି ଆଉ ଲାଇନ୍ ବି ନାହିଁ କୁଆଡ଼େ ନା ଆଉ ଘର ଭିତରେ ଏଇଟା ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରା ବି ବେଶୀ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି କରେ ଗରମ ଲାଗୁନି ନା ଜଙ୍ଗଲ ଏରିଆ ନା ଗରମ ବେଶୀ ଲାଗୁନି କମ୍ ଗରମ ହେଲେ ଟାୱାର ନାହିଁ କରେ ଖାଲି କେବଳ ଜିଓ ବିଏସଏନଏଲ୍ ଆଉ ଏୟାରଟେଲ୍ ଫେୟାରଟେଲ୍ କିଛି ନାହିଁ ପେଡ଼ା ପଡ଼ା କିଛି ନାହିଁ ମୋର ଦୁଇଟା ସିମ୍ କେଉଁଟା ବି ସେ ଟାୱାର ନାହିଁ କରେ ଗରମ ହେଉଛି କାହିଁରେ କ'ଣ ତଥାପି ଆସିକିନା ସାର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଆଣିଥିଲି ଭିତରେ ବଦଳିଦେଲି ତାଙ୍କ ଘରେ ଆନିବାର ଘରେ ଯିବି ଯାଉ ଖାଇ ଖୁଆଇନି ଦେଖିବା ଯଦି ଝିଅଟା ଗେଲ ଟିକେ ହେଲେ ଦେଖେଇବି ଭିଡ଼ିଓରେ ନହେଲେ ନାହିଁ ଯିବି ବୁଲି ବୁଲାକି ଟିକେ ଫଟୋ ଉଠେଇ ଦେଇକି ଯିବା ଆଉ ହଉ ଖାଇସାରିଲେ ଦେଖାଉଛି ଆଉ ଝିଅ ତୁ କ'ଣ ଖାଉଛୁ ତୁ ଭାତ ଖାଉଛୁ ମୋବାଇଲଟା କ'ଣ ଦେଖୁଛୁ ସେ ବା ମୋବାଇଲ ଯେତେବେଳେ ପିଇ ସାରିଲାଣି ଆଉ ତାକୁ ଏତେ ଆଉ ବଡ଼ ହେଲେ ମୋବାଇଲ ଦେବୁ ନହେଲେ ତ ମୋବାଇଲ ବାଇଆ ହେଇଯିବ ପୁରା ଆର ପାଳି କିନ୍ତୁ ନନା ସେଇଟା କଥା ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଲା ନନା ଆର ପାଳି ମାଛ ତରକାରୀ କରିଥିଲେ ନନା ଆଗରୁ ରୋଷେଇଆ ଥିଲେ ତାର ନନାଙ୍କ ମୁହଁ ଦେଖିବ ତା ୟା ମୁହଁ ଦେଖିବ ସେଇଆ ଖେଳ ଜମା ଖେଳ ଜାଣି ଶୁଣି ମାରିଦେଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ନଅଟା ଇଏ ଖେଳି ଯାଇଁଲେ କି ଦିଟା ତାଙ୍କର ହେଇଥାନ୍ତା ଖେଳି ଯାଇଲେ ସେ ଫାଷ୍ଟରେ ପାନ ସେ ପକେଇଛନ୍ତି ପୁରା ପାନ ଟିକେଟଟା କିଣିଦେଲ କେମିତି